বন্ধুসকল আজি স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মানে একদম দিল্লী এয়াৰপৰ্টত আছোঁ, টাৰ্মিনেল 2। একদম ইয়াত পুৰা মানুহ ধুনীয়া। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। जीजू यहाँ जो आते हैं कहाँ से क्या क्या होता है? यहाँ आने के बाद लोग अपना टिकट लाते हैं। जफर इधर आना, जफर इधर। टिकट निकालने के बाद ये लोग जाते हैं इसे ऑटोमेटिक बोर्डिंग पास निकल आता है। बोर्डिंग पास निकल के वहाँ लाइन लगी अंदर जाते हैं, अपना वहाँ चेकिंग कराते हैं। हम ही लोग करते हैं, मतलब हम लोग ऐसे में आप लोग करते हैं। उसके बाद बोर्डिंग गेट जाते हैं, बोर्डिंग गेट से फ्लाइट में जाते हैं। बोर्डिंग पास अंदर जाने देते क्या? नहीं, अंदर नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते। बिना टिकट के कोई नहीं जा सकता। মানে এইটো টাৰ্মিনেল টুৰ হয়, ডাঙৰ একদম दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट डांगोर है। जीजू और एक बात बताओ, यहाँ कौन कौन सी फ्लाइट आती है? यहाँ पे टर्मिनल 2 से इंडिगो फ्लाइट आती है 2000 सीरीज की। 2000 की जितनी भी फ्लाइट है वो इंडिगो की आती है। और गो एयर यहाँ से गो फर्स्ट यहाँ से जाती है। 2 ही फ्लाइट यहाँ से जाती है बस। ভিনদই যিখিনি কথা ক'লে আপোনালোকেতো বুজি পালে যে ইয়াত ইণ্ডিগো আৰু গো ফাষ্ট বুলি মানে ইণ্ডিয়াৰ এয়াৰপ্লেন আছে 2000 চিৰিজ। সেই দুখন মানে এয়াৰপ্লেন ইয়াৰ পৰা যায় গৈ টাৰ্মিনেল 2ৰ পৰা। এয়াৰপৰ্টৰ এইফালে গেট নম্বৰ 2ত আছে এতিয়া মই বৰ্তমান। একদম ধুনীয়া, একদম চাফ চিকুণ। ইণ্টাৰনেশ্যনেল হয়, এইটো ধুনীয়াকৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল হয়। ইয়াৰ ভিতৰত মানে যাব নিদিয়ে, এইখন চাৰ্ট এনেকৈ ওলাই থ'ব, কোনখনৰ পিছত কোনখন যায় তেনেকৈ। বস্তু ল'বৰ কাৰণে এনেকুৱা মানে ঠেলা এখন পাব ধুনীয়াকৈ। আৰু আপোনালোকক কিমান পাৰোঁ দেখাব চেষ্টা কৰিম। ফ্লাইটকেইখন ক'ত ক'ত যায় লিখা আছে, মুম্বাই, নাগপুৰ, পুনে, কলকাতা, একদম হায়দৰাবাদ, চেন্নাই, মানে এনেকৈ বহুত যায়। আৰু একদম এইফালে 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ তেনেকৈ। আৰু টাৰ্মিনেল 2ৰ পৰা অকল আমাৰ ভাৰতৰে প্লেনবোৰ চলে, বাহিৰত নচলে। টাৰ্মিনেল 3 যোনটো টাৰ্মিনেল 3 আছে তাত মানে তাৰ পৰাই বিদেশত যায় মানে ফ্লাইট। আমি তাতো বৰ্তমান গৈ আছোঁ, গেট নম্বৰ 3। তাৰপৰা এতিয়া গৈ আছোঁ আমি বিদেশত যোৱা ফ্লাইটবোৰ চাবলৈ। কেণ্টিন হয়, কেণ্টিনত ধুনীয়াকৈ মানে চিনো খাই আছে, ষ্টাফ কেণ্টিন। মানে ষ্টাফৰ কাৰণে হয় কেণ্টিন। আমি কেণ্টিনত আছোঁ, চিন্ময় মই আছোঁ, টাৰ্মিনেল 2ৰ পৰা টাৰ্মিনেল 3লৈ গৈ আছোঁ, যিবোৰ মানে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান থাকে যায়, যিবোৰ তাত গৈ আছোঁ। টাৰ্মিনেল 3ৰ ভিতৰত মানে আহি গৈছোঁ। মোৰ পিছলৈ ডাঙৰ ডাঙৰ এয়াৰপ্লেন দেখিছোঁ, একদম ধুনীয়া পুৰা। ঐ আঙুলি থৰ আহি আছোঁ। এয়াৰপ্লেন একদম গোটেই পাৰ্কিং হৈ আচলতে ধুনীয়া, ইমান গাড়ী মটৰ একদম গোটেই বাইক। ঐ একদম ধুনীয়া পাৰ্কিং মানে সেই এয়াৰপ্লেন দেখিছে। ষ্টাফৰ পাৰ্কিং হয়। টাৰ্মিনেল 3ত মানে এইটো বিদেশী গাড়ী যায় মানে পাৰ্কিঙত। আমি মানে খোজকাঢ়িছোঁ বৰ্তমান ভিনদেউহঁতৰ লগত। এতিয়া মোৰ পিছলে এয়াৰপ্লেন দেখিলে নহয় আপোনালোকে, একদম দুখন এয়াৰপ্লেন দেখি পায়।
क्या होते हैं जीजू? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फ्लाइट वाले इधर से आते हैं। इंटरनेशनल 4, 5, 6 गेट से हाँ इंटरनेशनल, ये 6 लिखा हुआ है। এইটো মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল আহিব 5-6 गेट से মানে লিখা আছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আগমন हाय हाय करो। ধুনীয়াকৈ আছে ক'ত ক'ত যায় ফ্লাইট ছৌদিয়া ডুবাই মানে ছিংগাপুৰ एयर একদম कनाडा, गल्फ एयर, थाई, পূৰা एयर फ्रांस, থাইলেণ্ডো যায় ইয়াৰ পৰা চাইনা যায় ঢাকা মানে বাহিৰত যায় আৰু পিছত মানে একদম মানুহ ৰখি আছে ফুল চুল ছটিয়াইছে মানে একদম 4, 5, 6 4-5-6 ধুনীয়া টাৰ্মিনেল 3 হিৰো ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানে একদম আহি আছোঁ আমি এনেকৈ ভিতৰত अंदर वो देखो अंदर গৈ আছে মানে এনেকৈ जाने वाले এনেকৈ इंटरनेशनल আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আগমন এনেকৈ মানে গৈ থাকে আৰু ইয়াৰ পৰা अंदर जाओ। हाय हाय মানে একদম বেগবোৰ মানে এটা জেগাত কিবা কৰে আৰু বহুত ডাঙৰ এয়াৰপৰ্ট একদম ইণ্টাৰনেশ্যনেল এছিয়াৰ ভিতৰত মানে বৃহৎ মানে এয়াৰপৰ্ট দিল্লী এয়াৰপৰ্ট একদম ধুনীয়া আৰু চবতছে नंबर 1 एयरपोर्ट दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये एयरपोर्ट किस नाम से जाना जाते हैं जीजू हाँ? ये एयरपोर्ट किस नाम से जाना जाती है दिल्ली एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एशियार ভিতৰত नंबर 1 एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट আমি বৰ্তমান মানে ঘূৰি আছোঁ বিনোদৰ লগত ধুনীয়াকৈ মানে এটা ভাল एक से 3 লগা बताया था ना, পৰিৱেশ। 1 से 3। গুৱাহাটীও যায় মানে ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ গুৱাহাটী ক'ত আহিছোঁ বৰ্তমান ক'ত মানে একদম লোকেশ্যনটো দেখুৱাইছোঁ ধুনীয়া একদম আমাৰ ওপৰত একদম ধুনীয়া মানে লোকেশ্যন यहाँ पर आदमी ऊपर चला जाता है ऑटोमेटिक जाती हुई मशीन से, चलने की जरूरत नहीं। इतना अच्छा नज़र आए ये डिपार्चर एरिया है, यहाँ पे लोग आते हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़ते हैं और इंटरनेशनल दोनों यहाँ से जाती है। और यहाँ से 1 से 4 तक गेट तक डोमेस्टिक है, 4 से 8 इंटरनेशनल है। और यहाँ पे लोग आते हैं, अंदर जाते हैं, अपना टिकट दिखाते हैं, बोर्डिंग पास इशू हो जाता है यहीं पे, है उसको दिखा के अंदर जाते हैं। कस्टम यहाँ से ना ये देखिए ड्यूटी अंदर करते से हैं। পুৰা টাৰ্মিনেলটো এইফালে গোটেই বিদেশীবোৰে মানে ইয়াত যাব এইফালে বাহিৰত যোৱাসকল এইফালে চব থিয়া হৈ আছে এৰিয়া হয় বাহিৰত যাব চব এইবোৰ মানে বিদেশত যাবৰ কাৰণে এইবোৰ চব একদম গোটেই ধুনীয়া পৰিৱেশ सब कौन से लेके आए तक विदेश क्या चलो ना सब विदेशी जाने वाले ये सब डांस करो डांस। পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ একদম মানে ইয়াত আমি য'ত এতিয়া বহি আছোঁ এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফ্লাইটৰ টিকেট মানে ইয়াত বুকিং কৰিব পাৰে তাত আমি বহি আছোঁ মানুহ চানুহ আছে ধুনীয়াকৈ আজি মানে এয়াৰপৰ্টৰ ভিডিঅ'কে আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিলোঁ যে কোন इधर आ। দিল্লী এয়াৰপৰ্টত অহাৰ পিছত আপোনালোকে যেন মানে বিচাৰি ফুৰিব নালাগে কোনটো জেগাত কি আছে কি কৰিব লাগে সেইবোৰ চব মানে চব ভিডিঅ'ত মই দি দিছোঁ আপোনালোকে চাব এই মোৰ যিফালে পিছফালে এখন কাউণ্টাৰ দেখিছে তাত মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্টৰ পৰা টিকেট বুকিং হয় সেইটো
গৈছিলোঁ তাতে আহিছিলোঁ গোটেই ধুনীয়াকৈ ওলাই বহুত ঠাণ্ডা ইয়াত ভিতৰত ইয়াত বাহিৰত অহাৰ লগে লগে বহুত গৰম হৈছে ये चाहिए ये सही है इंटरनेशनल के लिए और डोमेस्टिक के लिए ये चाहिए आधार कार्ड पे आधार कार्ड और ये बोर्डिंग पास ये बोर्डिंग पास में यार एडवर्टाइजमेंट माइट हो की लगी ये जो है इसको बनाने में जे कहाँ जाना पड़ता है क्या क्या करना पड़ता है इसको बनाने के लिए इसके लिए आधार कार्ड पैन कार्ड सब आपका आईडी प्रूफ चाहिए राशन कार्ड सारा प्रूफ है पुलिस वेरिफिकेशन उसके बाद ये बनता है ना हाँ उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन करेगी हाँ। बंदा सही होना चाहिए वही जा सकता है इंटरनेशनल ये या ना हाँ और ये तो नॉर्मल बन जाता है डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए ये ठीक है फिर ये एयरपोर्ट में मिल जाता है ना टिकट ये टिकट दिखाने के बाद काउंटर पे जाना चेकिंग काउंटर पे ये मिल जाता है ये मेन है ना इंटरनेशनल जाने के लिए हाँ पासपोर्ट चाहिए चलो পাছপৰ্টখন নহ'লে আপুনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট বাহিৰত যাব নোৱাৰিব সেই পাছপৰ্টখন মানে আগত বনাই ল'ব তাৰপিছতহে মানে বাহিৰত যোৱা সপোন পূৰণ হ'ব और एक बार जो गुवाहाटी से आएगा जो बाहर जाने वाले हो उसको यहाँ और फ्लाइट चेंज करना पड़ता है क्या हाँ अगर यहाँ से रहेगी तो यहाँ चेंज करना पड़ेगा इंटरनेशनल जाने के लिए पहले का इमिग्रेशन कस्टम क्लियरेंस होगा उसके बाद ही इंटरनेशनल जाने के लिए वो पासपोर्ट चेक करेगा वीज़ा चेक करेगा उसके बाद ही ओके करेगा तभी जा सकता है फ्लाइट चेंज होता है ना वो इंटरनेशनल के लिए फ्लाइट चेंज ही होता है जबर बर बेलेग बेलेग माने एयरपोर्ट नम्बर न्यूयॉर्क अमेरिकान थाई बेंकक এনেকুৱা বহুত কিমান টাইমত যাব সেইবোৰ চব দেখুৱাইছে পাৰ্কিঙত গৈ আছোঁ আমি ধুনীয়াকৈ তাৰপৰা মেট্ৰ' ৰেলত মানে যাম এতিয়া আমি ঘৰত ধুনীয়াকৈ পুৰা ইয়াত পৰিৱেশটো ইমানেই ধুনীয়া মানে হুলস্থুল একদম মানুহ